Kailangan Abdul. Iman tumas bisan na punlagas pero na ato pa karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na nag-isugla hiyangan sinmiring sure nakakasamay ka ano sa kaadlaw ini iman tumas may ginbisita babae nga byuda, siksingan mistisa, pero batanon pa. Iya kinalaran, han iya timpos nga, paghigugma. Nagisugla, iday ngan sinmiring, man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakap, aros ka na nganit matumba. Ay nagan pag pinasaway man tumas, maluya ka na. O Intoy, ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa ini ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakap, haros ka na nganit matumba. Iman tumas, waray pinipili, kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga, babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaog, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip unon, iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas, bisan na kunlagas, pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nga la kamo kay iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, paros ka na nganit matumba. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway, una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, haros ka na nganit matumba. Kay rumula, kung magdamo ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakad, haros ka na nganit matumba.